Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय शरत भाई एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँकर असीम कृपा आमे बाबाजी महाराजंकर जो ग्रंथ श्री रामकृष्ण दास रचना संग्रह 1 आम आज चतुर्थ अधिवेशन एवं प्रथम पुस्तिकाटी जहाँ रही से रचना संग्रह ता हूँ प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य। प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य संपर्क में बाबाजी महाराज को जो मैंने प्रश्न करुँच बाबाजी महाराज तार जो उत्तर प्रदान करुँच से संपर्क में आमे गत क्लास अल्प टिके पूर्वर आलोचना करी आमे आग को जीवा। प्रथमे बाबाजी महाराज से को कहते जो मैंने अत्यंत बुद्धि प्रधान व्यक्ति जो मैंने भगवान को अस्वीकार करुवा बुद्धि प्रधान व्यक्ति माने से मानकर जीवन प्रकृति विफल एवं जदि से भावुंट जे आम गोटे सफल मनुष्यटे सफल भाव में जीवनटे बंचीचु एपाई जे आम अनेक किसी जीवन में प्रतिपत्ति हासिल करूँ अनेक अर्थ रोजगार करूँ नाम जश ख्याति एगुड़िक आम आम जीवन में कमईचु तेणु से दृष्टि देखिले आम एक सफल व्यक्तित्व। किंतु बाबाजी महाराज से कहते ये जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति माने एमाने होउछंती संपूर्ण भाव में जीवन में विफल लाभ करता व्यक्ति कारण से माने तांको जीवनर लक्ष्य से माने केवल भोजन तांकर वस्त्र विलासमय जीवन एठी से माने अटकी जाइछंती। कृषक ठारू आरंभ करी बड़ बड़ नेता पर्यंत समस्ते लांच समस्तंकर कथारे मिछ व्यवसायी लोक मैंने से भेजाल मिसेक बिक्री करुँच जो मनोवृत्ति से रही धनशाली व्यक्ति से निजक एक धनाढ़ व्यक्ति भाव में निजक गोटे प्रतिपत्ति हासिल करने जो काम करुँच जो कार्यपंथा से माने अनुकरण करुँच द्वारा से चेतनाटी कौन हो रसातलगामी हो जो कथाटी बाबाजी महाराज समाजर व्यक्ति मानकर कथा को उदाहरण देइछंती ए कथाटी को जदि आमे आम जीवन में टिके आकु आमे जोड़िबा देखिबा जे जो माने निश्चित भाव अनेक आम भितर शिक्षक मानकर एथिरे शिक्षक शिक्षयित्री माने थिबे बा जेकोसी जड़े गृहिणी भी हो बा जेकोसी कर्मचारी ऑफिस रे काम करुथिबा कर्मचारी हो आमे देखिबा जे बाबाजी महाराज जो कथाटी कहउचंती से कथा सहित आमे केते परिमाण रे ता सहित युक्त ही बंचीछु कि नाही आम जीवन रे से भली भाव रे लांच खर्च मिछ ए भली भाव रे जीवन टे बंचुना तो आमे जीवन को भोजन वस्त्र विलासमय जीवन भितर सीमित रखिना तो धरंतु शिक्षक से श्रेणीगृह को जाउची जो माने फ्रंट बेंचर्स कहले जो माने आगधार पिला बा आगधार कहले सामने बसुथिबा पिला बोली ताको कहबा नहीं जो पिला माने क्लास से प्रथम स्थान अधिकार करती से पिला माने को प्रश्नटे पचारे से माने हाथ तो आगे उठिबो किंतु जो माने बैंक बेंचर्स बा जो माने दुर्बल श्रेणी दुर्बल से माने कोन करती देखुथिबे जे मो तळको मुह चाहि बसिथिबे एटा अनुभवर कथा शिक्षक मानकर थिबो जे शिक्षकंकर मुहटी आखिटी तांको दृष्टि मो ऊपर न पड़ू प्रश्नर बाणटी मो पाक न आसू तेणु से कौन करती हुए तो सामने बसुवा पिलार आढ़ुआल मुहटी लुचै दिखती बा तलू बही को चाहिए जमी शिक्षक न चाहतु एठी शिक्षकर भूमिका हूँ जो पिलाटी तलू चाह बसी जो पिलाटी चाहूना जे शिक्षक मते चाहतु मते प्रश्नटे करतु से पिलाटी केमती हाथ उठेब से पिलाटी केमती आगुआ होकर से ही उत्तर दब एटा कौन गोटे शिक्षकर दायित्व नुहे कि जदि से ए कथाटी न करुच्ची
जदि ता भितर गोटे एमती एक समाज में बर्तमान घटनाटी घटीगला जे आम माँ अनुष्ठान मानक जो मैंने ट्यूटर अच्छा जो अपा भाई मैंने पिला ट्यूशन करती से प्रति सफ्ट कलर थाए मार्किंग कला बेले टिके कलमटी टिके एपाक सापक हो जाए एक जगह 10 टी ऑटोमेटिकली चली आसे तेणु ए क्षेत्र में देखा यहाँ कदापि आम इग्नोर करवा ना यही दृष्टिकोण टी जब आम रही आम चेतना सतलगामी हो जो प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य संपर्क में बाबाजी महाराज एत बड़ कथा एत कथा आमको उदाहरण मध्यम बुझाऊँ जदि आम ये मनोभाव टे पोषण करेचे ताहले सही जो विफल व्यक्ति मान अच्छा से आम कम गुण रे कौन गुण रे कम नुह आम जीवन में असफल व्यक्ति तो सब गोटे गोटे से लांच खच मिछ कहूथिबा व्यक्ति ठारू आम कौन गुण रे कम नुहे जो व्यवसायी भेजाल मिसेक बिक्री करुच्चे कौन गुण रे आम कम नुहे कारण आम भितर से भाव में गोटे भेजाल मनोवृत्ति आम भीतर अच्छी मो पाखे पाठ पढ़ुता पिलाटी प्रति मोर सफ्ट कण रोचे बा जदि से कथा भी न हुए श्रेणी रे जो पिलाटी बैंक बेंचर्स बोली आम जहाँ कहूँ ता प्रति मु इग्नोर करुच्ची जदि करुच्ची ताले मो केबे मो चेतनाटी ऊर्ध्व को जीवा ना तेणु बाबाजी महाराज कहते जो माने ये बुद्धि प्रधान व्यक्ति माने जीवन में केबे से माने सफल व्यक्ति बोले जदि बा कहते से माने सफल व्यक्ति तो नुहंती कारण तांकर जो ठकामी मनोवृत्ति ए ठकामी मनोवृत्ति जोगी ही से माने चेतनाटी निम्न को खसी जाए एवं बाबाजी महाराज कहते ये जो मनीष जो असफल व्यक्तित्व समस्याटी तापाई रही ये समस्यार समाधानटी कौन पाई प्रत्येक समस्या अच्छी माने समस्यार समाधान तो रही एवं जदि ए विफलतार कारण जदि होची मनुष्यर स्वार्थ एवं अहं ताले समाधानटी कौन समाधानटी होची कौन बाबाजी महाराज कहते जे अध्यात्म सत्य भित्तिरे संसार रे कर्म करिबा अध्यात्म भित्तिरे आम परिवार रे बा संसार रही आम जो सब कर्म करुछु आम परिवार रे करुछु आम अनुष्ठान मानकर करुछु जो कार्य जो कर्म गुड़िक आम करुछु से कर्म को आम गोटे अध्यात्म भित्तिरे कर्म करवा साधारण कर्म नुहे आमर मन आमर प्राण आमर शरीर आमर आत्मा ये कौटू आसी से दिव्य तत्व आसी किंतु एठिक आसी कौन है ना तार विकृत हो जाए तार यथार्थ स्वरूप टी से हजे दे जेहेतु से यथार्थ स्वरूप टी से हजे दे तेणु आमको बाबाजी महाराज कहते आमको सचेतन होगा पड़ो आमको जागृत होगा पड़ो जो विकृत हो जाए आमर मन आमर प्राण आमर शरीर ताकू किपरि भाव में आम जागृत करवा ना जो पश्चात भाग आमर आत्माटी रही जाइए से आत्माटी को चैत्य सत्ताटी को आमको सम्मुख भाव को आने पड़ो एवं ता केमती संभव हम बाबाजी महाराज कहते ता केवल संभव हम ये कर्म द्वारा एवं अध्यात्म सत्य द्वारा भगवान सहित युक्त हेले तार से तार मन तार प्राण तार शरीर संपूर्ण भाव में एक जो निम्न चेतना से रही ऊर्ध्वतर चेतना को से जीव एवं जो लक्ष्यटी बाबाजी महाराज बारंबार कहते जो लक्ष्यटी मनुष्य रही कौन ना से रोगर मुक्त हम से मृत्युर मुक्त हम जराता ताको स्पर्श करिबो नाही ए सब जते बेले एथुर से मुक्त हो जीव ता स्वर्ग प्रणत एवं यह हूँ मनुष्यर कर्तव्य प्रत्येक मनुष्यर यह हूँ कर्तव्य जे किपरि भाव में ये मृत्यु जरा रोग व्याधि एथुर किपरि भाव में से मुक्त हो ये प्रश्नकर्ता बाबाजी महाराज प्रश्न करुँच जे आंभ मानकर हृदय अज्ञान मुक्त नुहे से सकाशे आम्भे माने सत्य को ग्रहण तथा विश्वास करिबारे समर्थ हेउनाहु
ଏହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଧାରଟି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଜଡ଼ତା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ବା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଧାରଟି କ'ଣ? ଆଧାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ତ ଆମେ ସେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଧାରଟି କ'ଣ? ବାବାଜୀ ମୋର ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାହିଁବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚାହିଁବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ପାଦଟିଏ ଆଗକୁ ଉଠେଇବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସଟିଏ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥ ଆମକୁ ପାଦଟିଏ ଉଠେଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି ବା ମୁଁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଶିଳ୍ପୀଟି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାହିଁବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚାହିଁବା ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁବା। ହୃଦୟରୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳତାଟି ଥାଏ, ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ କଣା ବାଟ ଦେଇକି ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଚାହିଁଛୁ। ଆମକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତରି ଆସିବ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ବର୍ନ ବର୍ନ ବର୍ନ। ଯାହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କେବେ ଶୁଣାଯାଇନି, ଯେଉଁ କଥାଟି କେହି କେବେ କହିନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଟି କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାହା ବାବାଜୀ କହିଲେ, ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଜରା ରହିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଏକମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମୁଖୀ ହେଇ ଆମକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆମର ଐକାନ୍ତିକତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ନିଷ୍ଠାପରତା ରହିବ। ଏ ଚାହିଁବାଟିରେ କେବଳ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ହଁ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏକ ନିଷ୍ଠାପରତା ସେ ଭିତରେ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ ଆସିନାହିଁ, ହୃଦୟରୁ ସେ ଭାବଟି ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହେବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ମାଙ୍କର ଅଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ହିଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବାର ବାଟ। ଚମତ୍କାର ବାଣୀଟି। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ କିଳିକି ରଖିଥିବା, ନ ଦେବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୀମିତତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଫେରି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କ'ଣ, ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ମା ନେଇଯିବେ ସେ ବାଟରେ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଦେଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଟ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଧାରଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କୃପାଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ,
ये जोग पथटी भी सहज कथा नुहे, समर्पण सहज कथा नुहे। किंतु पुणी माँ आमको कहते जे इट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, बट वी आर नॉट हियर टू डू इजी थिंग्स, वी आर नॉट हियर टू लीड an easy and comfortable life, we are here to do what others have not done। आमे जदि बा रास्ताटी दुर्गम सहज नुहे, ए दुर्गम पथरे जीवाई जदि बा आमे पादटे बढ़ेचु सहज कथा नुहे, किंतु आमे कौन सी सहजिया कथा यहाँ कष्टकर कार्य, किंतु कौन सी सहज कथा करने आम आसीना, जितेक कष्टकर कम आम करने को आसीचु कहीं माँ आम सहित अच्छा। वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स हैव नॉट डन। जो कथा गुड़िक अन्य मैंने करें ना आम से ही कथा गुड़िक करने आसीचु। तेणु माँ आम पाखे अच्छा, सी आमको से दुर्गम रास्ता को अतिक्रम कर काखी कोले से आमको नहीं जाए। पुणी बाबाजी कहते जे मनीष चाहूँगी सी तार अजाणत हो, तार अस्पष्ट रूप से हो, से चाहूँगी ताकू जरा ग्रासन करू, रोग न आसू, मृत्यु न, से चाहूँगी ए मुक्ति चाहूँगी। किंतु असल कथाटी हूँ जेहेतु से ठिकणा बाटटे जानी ना, से भूल बाटे जाऊँगी, बाट बणा हो। तेणु माँ आमको से यथार्थ मार्गटी कौन, यथार्थ बाटटी कौन माँ तो आमको देखा देते। आम जदि से सुजोगटी न नबा कृपार आम से आधारटी कृपा आधारटी प्रस्तुत न करवा, ताले आम एमती बाटबणा जीवन सारा बाटबणा होता घुषुरी परी पंखरे लटर पटर होता आम जीवन को, आम खाद्य को, आम परिवेश को नहीं घुषुरी जमी संतुष्ट ता जीवन को नहीं आम से जीवनटे घुषुरी परी जीवनटे बंचु। तेणु माँ कहते जे निसंदेह भाव में गोटे निसंदिग्ध आधार तुम हूँ कौन ना दिव्य जीवन पाई ता हूँ चाहिबा। प्रथम कथा हूँ चाहिबा। पुणी प्रश्नकर्ता प्रश्न करुँच जे पुरातन योगी माने भगवत दिव्य धाम रे भगवत प्राप्ति करी अछंती अथवा मुक्ति निर्वाण को जाइछंती, एमानक जीवन कौन पूर्ण है नहीं? पुरातन से माने तो भगवत प्राप्ति करिसेंती। आमे अनेक शास्त्र पुराण मानकर आमे शुणीचु, मुनि ऋषि मान कथा जानिचु, जो माने से माने मध्य अध्यात्म मार्ग जाइछंती, मुक्ति निर्वाण लाभ करिसेंती, तार तांको जीवन कोन पूर्णता पाइछंती बोली कुहा जिवो नै। बाबाजी महाराज कहउछंती ना, तांकर से जीवनटी को आमे कदापि कहि परिबा नाही जे से माने पूर्णांग प्राप्ति होइछंती बोली। कहीं ना से तांकर मन, तांकर प्राण, तांकर शरीर जो प्रकार जो विकृत अवस्था थिला, विकृत अवस्था कहले शरीर को रोगग्रास करिछि, जरा आसीछि, मृत्यु आसीछि, एवं सही परि भाव में मध्य से माने शरीर को त्याग करिसेंती। मनुष्य को सही भली अवस्था छाड़ी करी से माने संसार को त्याग करिसेंती। निजर मुक्ति, निजर निर्वाण, संसार कौन सी लाभ हो पार नहीं। से माने निजर मुक्ति पाइछंती, निजको निर्वाण लाभ करि पारछंती निज पई, किंतु संसार कौन सी लाभ हो पाला नहीं। सेति पई माँ कहले जे शरीर धरंतु आमर मन, प्राण, शरीर ये जो गुड़िक आम भितर सब जीवन को अपूर्ण करिछि, कौन करिछि ना मृत्यु आसुची, वृद्धत्व आसुची, दुख कष्ट आसुची मनुष्य भितर, एगुड़िक जीवन कौन कर अपूर्ण करिसेंती। तेणु अपूर्ण जीवन को पूर्णता करने को हेले आमको अमरत्व लाभ करने को हबो, निरगत्व लाभ करने को हबो, जरा विहीन परम आनंद लाभ करने को हबो। तेणु आमे वास्तव में देखा गले शरीर सब बेले दाबी करिछि, मनुष्य जानू बा न जानू शरीर सब बेले मनुष्य ये शरीर सब दाबी करुच्ची कौन से निरोग निरोग रहा दाबी करिछि शरीर पाखरे, अमृत लाभ करने दाबी करुच्ची शरीर पाखरे। कारण शरीर तो समस्त धारण करिछि ना, शरीर मन को प्राण को धारण करिछि, चैत्य सत्ता को धारण करिछि। ये शरीर स्थूल अवस्था अच्छी, ये शरीर स्थूल भाव अच्छी, से मन को प्राण को चैत्य सत्ता को धारण करिछि।
ଏବଂ ଏଇ ଶରୀର ପାଖରେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଅମରତ୍ୱ ଜୀବନ, ଏକ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେମିତି ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର, ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇ ଆଶାଟି ରହିଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ରୋଗ ତାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଭାବରେ ନ ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଯଦି ବା ସେ ଜାଣୁଛି ଏହା ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏ ସଂସାରରେ, କାରଣ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ତାଦ୍ୱାରା ଏ କଥାଟି ଯେମିତି ମା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କେବେ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା କେବେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୂପାନ୍ତର, ରୋଗ ଜରା ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆଶା ଟିକକ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିଟି, ଶରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି, ଯଦି ବା ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦାବିଟି ଆଜି ଶରୀର କରିଛି, ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ କରୁଛି ବା ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ କରୁଛି, ଜରା ବୃଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତା ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ଆସୁଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ତଥା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ଓ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନ୍ୟାୟ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପୁରାତନ ଯୋଗ ତଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଯୋଗର ସାଧକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସାଧନା ଓ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିପରି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁନିଷ୍ଠାର ବହୁ ମହତ୍ଵ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୟାଗ କରିବାର ବହୁତ ଅପରାଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଥିରେ ହେବ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସାଧକମାନେ ଯୋଗର ସାଧକ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନେକ ଅପରାଧ ହେବ। ତାହେଲେ ସମାଧାନଟି କ'ଣ? କିପରି ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ହେଉ ବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ହେଉ, ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ମୁଁ ଏକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି, ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେ ଲାଭ କଲେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
मुखमंडल को चाहूँगी भीतर जो मुखर जो आभाटे से देखुं से रामकृष्ण परमहंस देखला पर कहते जे माँ माँ काले तोते कौन बाट देखईदेले एवं कठोर भाव में गाली कले विवेकानंद बहुत गाली कले एवं गाली कर कहले जे मु भाभी तू गोटे विराट बट वृक्ष हबु लोक मान शीतल छाया प्रदान करू तो निजर मुक्ति चाहूँ गुरु तांको भीषण भाव में गाली करथिले एवं से कौन कले ना से समय तांकर जो द्वंद्व था तांको भितरे कौन करी समाजर देशर सेवा करी लोक मानकर सेवा करी ना मु निजे मुक्ति सेठी समाधान हो गला गुरुंकर वाक्य बाण में समाधान हो गला से कौन कले ना तांको जीवनर गति बदली गला गुरुंकर कथारे पुणी जड़े यथार्थ गुरु किपरि भाव में पथ प्रदर्शन करती जड़े यथार्थ गुरु किपरि भाव में जड़े तार शिष्य को यथार्थ बाटटे देखा दिखती से आध्यात्मिक मार्गटी एवं ए कर्म माध्यम जे आध्यात्मिकता रही केवल जे निर्विकल्प समाधि भितर भगवान को सानिध्य लाभ कर हम जोटा कि पुरातन जुगे थिला कर्म माध्यम हम ना से कथाटी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बुझे जे तार कर्म माध्यम से आध्यात्मिकता लाभ कर जहाँकि आमको श्रीअरविंद कहते गीतार श्रीकृष्ण कहते बाबाजी महाराज जीवन में मत कथा घटी जितेबले से चाहिए मौनी बाबा तांकर गुरु थे श्रीअरविंदर दर्शन शास्त्र अध्ययन कलापर बा श्रीअरविंदर पुस्तकटी ग्रंथ पढ़ला जितेबाला भितर गोटे आसूची प्रेरणा जे मु श्रीअरविंद को चाहे मुझे शिष्यत्व ग्रहण करने को चाहे पुणी तांको भितर गोटे द्वंद्व सृष्टि होची जे मु तो श्री रामचंद्र भक्त किपरि भाव में पुणी श्रीअरविंद को ग्रहण करी यह जीवन में आसीला तापर से बसी ध्यानस्थ होती एवं ध्यानस्थ होगा से जानीपारे जे श्री अरविंद ही होती से ही होती पुरुषोत्तम तांको ग्रहण करने अर्थ श्री रामचंद्र को मध्य ग्रहण करवा रामचंद्र को परित्याग करवा है नहीं रामचंद्र को ग्रहण करवाटा है तेणु से कौन कले ना से ग्रहण करने श्रीअरविंद को तेणु गुरुंर उद्देश्य हूँ कौन ना शिष्य को कौन करेंगे अज्ञान रु दुख रु कष्ट रु तांकर द्वंद्व रु जन्म मरण रु ये सब को मुक्त कर भगवत प्राप्ति करवा एवं जो भगवान साकार से निराकार से साकार निराकार को ही परिचय करते हूँ गुरुंर कर्तव्य तेणु जितेबले धरतु जड़े चाहिए जे मु सबको परित्याग करी जोटा आमर एठी बाबाजी महाराज टिके कंपैरिजन देइचंती जे पुरातन जोग थिला संसार को त्याग करी निजर निर्वाण मुक्ति एटी चाहूला धरतु गोटे सीढ़ीटे तलू आमे से 2-3 महला 5 महला जोठी भी हो जावाक चाहिए एक सीढ़ीर मध्यम आम जीव गोटे सीढ़ी तलू माटी भूमि सीढ़ीटी रही एवं से सीढ़ीर गोटे पाहाच पर पाहाच अतिक्रम कर ऊर्ध्व को जाऊँगी जिते से ऊर्ध्व को जाऊँगी जी ऊर्ध्व को गले मध्य से सीढ़ीर तल भागटी से माटी को स्पर्श करिछि माटी ही तार आधार माटी को परित्याग कर सीढ़ीटी जदि माटी उठे दि जाए तार सीढ़ीटी खसी पड़ सीढ़ीटी पड़ज तेणु माटी ही तार आधार माटी ही से छिड़ा हेले ही सीढ़ीटी दृढ़ भाव में रही पार और ऊर्ध्व को जड़े जापर ता अर्थ ये संसार भितर रही जड़े आध्यात्मिक साधना कर संसार को परित्याग कर जिबा अर्थ केवल निज भितर निजर मुक्ति बा निर्वाण यही परिवार ही हूँ से आधार ये संसार ही हूँ से आधार ये संसार रूपक ये सीढ़ी रे से अतिक्रम कर सबको गोटे गोटे पाँच अतिक्रम कर से भगवान सानिध्य पाइपर तेणु बाबाजी महाराज कहते जे पुरातन जुगरे से मैंने कौन करते ना आंशिक भाव भगवान को आंशिक भाव तांकर संधान पाई पारिथिले किंतु श्री अरविंदर जोग कौन ना पूर्ण भाव संपूर्ण भाव तांको पाई परिबा
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଗୁରୁ ପୂର୍ବ ଯୋଗ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ସେତିକି ଭକ୍ତି ରହିବ, ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରହିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଥା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ କଥାଟି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ନେଇକରି ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ବେଦରେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବେଦର ବହୁ କଥାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୀତାରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟତନ୍ତିଏ ତେ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବିତୁଃ କୃଷ୍ଣଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ଚାଖିଳମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ଯିଏ ମୋ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସହିତ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ବା ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଥାଟି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ଅନେକ କଥା ଏକଥା ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ, ସେ ଜନ୍ମ ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ନିର୍ବାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଗରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ହେଉ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ, କାହାଣୀ ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ। ତା'ର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଏକ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗରେ ସାଧକର ମନ, ତା'ର ପ୍ରାଣ, ତା'ର ଶରୀର ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏ କଥାଟି କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ବା ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ହୁଏତ ସେ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଯଦି ବା ଏ କଥାଟି ଗୀତା ବେଦ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏତ ସମୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସମୟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ଲେଖିଲେ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ବର୍ନ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅତି ମାନସର ଦିବ୍ୟ ରଥଟି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ରଥର ଯେ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରଥଟିକୁ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସହକର୍ମୀଟିଏ ହେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କର ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମର ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ଯଦି ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୀତା ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ସେମିତି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେତିକି ଟିକେ ଚେତନାଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାତ୍ମ ହେଇ ତା ଭିତରକୁ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ଭିତରେ କେତେ ମଣି ମୁକ୍ତା ରହିଛି, କେତେ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ। ଜଣେ ଯେତିକି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯେତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେତେ ସେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, କେତେ ମଣିମୁକ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକଠୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ମା ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ପରଶି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, କେବଳ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟି କେତେ। କେବଳ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଭାତ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ପିଲାର ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରିବ, ବାକି ପିଲାଟି ପାଟି ଆଁ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇବା, ଢୋକିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାର, ମା ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ହଉ, ମାଆଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନକୁ ଯଦି ଆମେ ହାସଲ କରିବା ଏ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା।